चंद्रघंटा व्याघ्र वाहना रक्तवस्त्र परिहिता सुवर्ण गात्रवर्णा अलंकार शोभिता देवी दशभुजा तार 10 हस्ते शोभित कमंडल तरवाल गदा त्रिशूल धनुर्बाण पद्म जपमाला एवं अन्यतम घंटा प्रचंड विक्रम এই ঘণ্টার ধ্বনিতে দেব শক্তি সম্পন্ন এই ঘণ্টানাদ অসুর সৈন্যকে নিস্তেজ করেছিল একদা যিনি প্রচন্ড শক্তি সম্পন্ন শব্দ সৃষ্টিকারী ঘণ্টা ধারণ করে আছেন তিনি চন্দ্রঘণ্টা। कुष्मांडेति चतुर्थः।